Feliz Santo Sábado, queridos hermanos. Happy Sabbath to all our brothers and sisters. ¿Cuántos estamos felices? ¿Pueden decir amén? How many of us are happy? Can we say amen? Amén, qué bendición. Estamos felices, contentos, Pastor David. We are very happy, Pastor David. Es un sábado maravilloso. It's a beautiful Sabbath. Y en esta mañana vamos a tocar un tema muy importante. And this morning we're going to be speaking on a very important subject. Nuestro Señor Jesucristo está regresando Jesus, our Lord and Savior, is coming back soon. y Él nos dejó un mensaje para prepararnos. And He left us with a message to prepare us. El tema de esta mañana titula de la siguiente manera: The title for today's sermon is El último llamado a salir de las ciudades. The Last Call to Leave the Cities. Nosotros escuchamos de las promesas de Dios. We have heard of God's promises. Y estas promesas, cuando Dios las hace, And these promises, once God makes them, se cumplen. they always are fulfilled. Dios no es hombre para que mienta. God is not man that He should lie. ¿Usted cree en las promesas de Dios? Do you believe in God's promises? Yo sí creo. I certainly do. Vemos en la palabra de Dios We can read from God's word que Dios prometió that God promised que un día vendría a esta tierra that He would come one day to this earth. la profecía mesiánica. The messianic prophecy. ¿Jesús cumplió? Did God fulfill that? Did Jesus fulfill that? ¿Él vino a esta tierra? Did He come to this earth? Sí, Yes, He did. cumplió esta He promesa. fulfilled perfectly this promise. Jesús también prometió Jesus also promised us que moriría en nuestro lugar, that He would die in our place, que Él sería el sustituto nuestro. that He Himself would be our substitute. ¿Él cumplió? Did He fulfill? Sí, He certainly cumplió. did. Él murió en nuestro He lugar. died in our place. Jesús también prometió Jesus also promised us que resucitaría al tercer día. that He would resurrected the third day. ¿Jesús cumplió esta promesa? Did He keep this promise? Sí, He also did. Él resucitó al tercer día He was raised on the third day, y tuvo la victoria sobre la muerte. and He obtained the victory over death. Jesús nos hace una promesa para nosotros en el tiempo del fin también. Jesus also gives us a promise for this in our last days. ¿Y será que va a cumplir esta promesa Y- nuestro Señor? Do you think He will also keep this promise that He made? Él promete regresar en las nubes de los cielos para llevar a sus hijos. He promised us that He would come back one day to receive His children in the clouds of heaven. ¿Será que Jesús va a cumplir esta promesa? Will He keep that promise? ¿Usted cree? Do you believe? Para comenzar con el estudio en esta mañana, In order to start our study this morning, los invito a que hagamos juntos una I oración. will invite you that we pray together. Señor Dios Todopoderoso, Our Lord and all-powerful Savior, suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu en este momento. we ask for your presence of the Holy Spirit in this very moment. Estamos en los tiempos finales We are living in the last days, y tú nos das esta promesa de tu pronto regreso. and you've promised your soon return at this time. Nosotros como adventistas que esperamos el segundo advenimiento de Jesús, Like Adventists, we claim to be waiting for the second advent of Jesus. creemos en esta promesa. We believe in this promise, Suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes and we pray that your Holy Spirit will illumine our minds, y en este momento nos hable a través de tu santa palabra. and that through your holy word you will speak to each of us. Pedimos, Señor, esto en el nombre de Jesús. We ask this in Jesus' name. Amén. Amen. Vamos a estudiar tres características We will study today three characteristics de los que realmente creen en el regreso de Jesús. of those that really believe in the soon coming of Jesus. En San Juan capítulo 14 versículo 1 al 3 In dice: John 14, 1-3, it says, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si In my así no father's- fuere, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para In my vosotros. Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy,
vosotros también estéis. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive unto myself, that where I am, there ye may be also. Acá vemos la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Here we have just read the promise of our Lord Jesus Christ. Él promete volver a llevar a sus hijos con Él. He promised us he would come back and take his children with him. ¿Usted cree en esta promesa? Do you believe in his promise? Esa es la pregunta que nos hacemos en esta That is a mañana. promise that is asked of us today. ¿Usted cree que Jesús cumplirá su promesa y volverá por sus hijos? Do you believe that Jesus will keep his promise and come back for his children? ¿Cuántos creen? ¿Pueden levantar su May I mano? see your hands, please, today, those that believe? Amén. Todos acá creemos. We all believe. ¿Usted cree que Jesús vuelve pronto? Do you believe Jesus will come back imminently? Déjeme decirle Let me tell you something. que el mundo entero cree en esta promesa. The whole entire world believes that promise. Pero la palabra de Dios But the Word of God tells us, nos dice lo siguiente en says the Santiago. following. Santiago capítulo 2 versículo James 19. 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Thou believest there is one God, thou doest well. But the devils also believe and tremble. Los demonios creen que hay un Dios, The devil and the demons believe that there is a God porque ellos estuvieron en el cielo because they used to be in heaven. y cuando fueron echados del cielo, ahora están siendo ángeles caídos. And when they were thrown out of heaven, now they are fallen angels. Pero ellos creen y tiemblan. They believe and tremble. Entonces, creer que Jesús viene So just to believe that Jesus is coming, no solamente significa creer, that doesn't mean just believe. porque los demonios también creen. Because the demons also believe. Y ellos saben muy bien And they know very well que Cristo vendrá por segunda vez. that Jesus will return a second time. Y ellos tiemblan. And they tremble. Ellos saben que tienen poco tiempo. They know they have only a short time. Y nosotros como pueblo de Dios, And we as a people of God, ¿estamos creyendo realmente que Jesús viene? are we truly believing that Jesus is coming back? Pareciera que no fuese así. Apparently, looking around, it appears that may be always true. Cuando Dios le dijo a Noé que iba a venir un diluvio, When God told Noah that there was going to be a flood, Noé creyó en la palabra de Dios, Noah believed God's word. pero se quedó estático sin hacer nada. But did he stay static without doing anything about it? No, Noé empezó a obrar. He immediately began to work. Noé empezó a construir un arca. He started building an ark. Noé empezó a obedecer la palabra de He Dios. immediately began to obey God's word. Les pregunto, So let me ask you, ¿Noé se hubiese salvado del diluvio would Noah have saved himself in the flood si es que no hubiese construido un arca? if he had not begun and obeyed and built the ark? Por supuesto que no. Of course he would not have been saved. Noé hubiese muerto ahogado como el resto de impíos. He would have drowned along with the rest of the wicked. Hermanos, no solamente significa creer en Dios You must not, brothers and sisters, just believe in God con palabras, with words. decir yo soy cristiano, I'm a Christian. yo creo en Dios, I believe in God. yo soy adventista. I'm an Adventist. Se necesita You obediencia. have to obey along with that. Así como Noé obedeció por Just fe like Noah obeyed and believed by faith. y empezó a obrar, And he began to work. empezó a construir un He began arca. to build an ark. En el tiempo del fin, In the very last days, Dios también quiere que tengamos la misma fe que Noé. God wants us to have the same faith of Noah. Vino el diluvio. And the flood did come. ¿Y cuántos se salvaron? And how many were saved? Fueron pocos. Very few. Noé y su Noah familia. and his family. Pocos comparados a la cantidad que había de personas en ese tiempo. In comparison with all the people that lived on earth, that's very, very few people. ¿Cuántos van a obedecer la voz de Dios en este tiempo? In our time, how many do you think are going to obey the word of God? ¿Van a ser muchos? A lot? ¿O de igual manera serán pocos Or will como it en be los a días few? de Noé? A few, like in the days of Noah. Necesitamos obedecer a Dios. We need to obey God. El creer en Dios Believe in God. involucra acción, Believe in God means it has to include action demostrar nuestro amor a Dios. to demonstrate our love for God.
Y es por eso que el Señor nos dejó un mensaje. That's why God gave us a message. En Apocalipsis capítulo 14, And in Revelation 14, versículo 9 al 11 9 to dice: 11. y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: And the third angels followed them, saying with a loud voice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, if any man worship the beast and his image and receive the mark on his forehead or in his hand, él también beberá de la ira de Dios, que ha sido vaciada puro en cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation. And he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. And the smoke of their torment ascendeth up forever and ever, and they have no rest day or night, who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name. Este es el mensaje del tercer ángel, This is the message of the third angel, que no recibamos la marca de la bestia. that we should not receive the mark of the beast. Y nosotros sabemos que esta marca es And we know what this mark is. la obligatoriedad de guardar el día de reposo falso de adoración a It's Dios. the enforcement of the false day of worship, El primer día de la the semana, first day of the week, el día domingo. Sunday. Y Dios quiere que nosotros no adoremos de manera falsa a Él, And God wants his people to not worship on the false day of worship. sino adoremos a Dios verdaderamente, Let's worship God truly in truth, como Dios pide. like he asks us to. Este mensaje angélico This angelic message de la marca de la of the bestia mark of the beast, lo encontramos también en Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. we can find it also in Revelation 13, 16, and 17. Que dice: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, And he calls us all, both small and rich, small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hands or in their forehead. y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. And that no man may buy or sell save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Esta marca de la bestia está relacionada con el comprar y el vender. This mark of the beast is related to the ability to buy and sell. Cuando salga esta ley que todos adoren de manera obligatoria a Dios en el día domingo, When this law is enforced, in which everybody must worship the beast on the Sunday, los que se nieguen a adorar a Dios en este día no podrán comprar ni vender. those who refuse to worship on that day will be refused the right to buy and sell. Es por eso que Dios quiere que no recibamos la marca de la And bestia. God does not want anybody to receive that mark. Y nos deja el mensaje de los tres And ángeles. so he gave us three angels' messages. Él nos advierte, He's warning us. y mediante la revelación del espíritu de profecía, And through the spirit of prophecy, we are told, nosotros nos damos cuenta we discover de lo siguiente. of the following. En Evento de los Últimos Días dice lo siguiente: In last day events, it says the following. una y otra vez, el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, Again and again, the Lord has instructed that our people are to take their families away from the cities and into the country, donde puedan cultivar sus propias provisiones, where they can raise their own provisions, porque en el futuro el problema de comprar y vender será muy serio. for in the future, the problem of buying and selling will be a very serious one. Ahora deberíamos prestar atención a las instrucciones que se nos ha dado vez tras vez. We should now begin to heed the instruction given us over and over again. Salid de las ciudades e id a los distritos rurales, Get out of the cities into rural districts, donde las casas no están apiñadas unas al lado de otras y donde estaréis libres de interferencia de los enemigos. where the houses are not crowded closely together and where you will be free from the interference of enemies.
vemos que el mensaje de salir de las ciudades we can see that the message to leave the cities y vivir en el campo and to live in a country está conectado con el mensaje del tercer ángel. is directly connected to the message of the third angel. El mensaje de salir de las ciudades es verdad presente. The message to leave the cities and going to the country is present truth. Y es por eso que nosotros And that is why at this time debemos obedecer la voz de Dios. we must obey the voice of God. De la ciudad al campo dice, From country living it says, insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. I urge our people to make it a life work to seek for spirituality. Cristo está a la puerta. This is why we say to our people, Christ is at the door. Por esto digo a nuestro pueblo, no consideréis que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladaros al campo. This is what I say to our people. Do not consider it a privation when you are called to leave the cities and move out to the country places. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas. Here there awaits rich blessings for those who will grasp them. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen. By beholding the scenes of nature, the works of our Creator, by studying God's handiwork, imperceptibly you will be changed into the same image. ¿Cuál es el propósito de salir de las ciudades e ir al campo? What is the purpose of leaving the cities and moving into the country? ¿Es escapar, huir de miedo? Is it because we're fleeing in terror? No. No. El propósito por el cual Dios nos da este mensaje The purpose that God gave us this message, es porque Él quiere transformarnos a su imagen. He wants to transform us into His image. Él quiere moldear nuestro carácter. He wants to mold our characters. Él quiere que estemos alejados del pecado que existe en las He ciudades. wants us to remove us from the sins of the city. Así que la primera característica So the first characteristic de los que verdaderamente creen que Jesús viene of those that really, really believe that Jesus is coming back es que se preparan. is that they will prepare themselves. Si realmente cree en el regreso de Jesús, se preparará. If you truly believe in Jesus' return, you will begin preparing. Vamos con la segunda característica. Now the second characteristic. Vemos lo que dice la pluma inspirada. Let's see what the sacred pen has to say. Salid de las ciudades, salid de las ciudades, salid de las ciudades. Este es el mensaje que el Señor me ha dado. Out of the cities, out of the cities. This is the message the Lord has been giving me. Se producirán terremotos e inundaciones y no debemos establecernos en las ciudades impías. The earthquakes will come, the floods will come, and we are not to establish ourselves in the wicked cities. Donde se sirve en todo sentido al enemigo y se olvida con tanta frecuencia de Dios. Where the enemy is served in every way and where God is so often forgotten. El Señor desea que tengamos un claro discernimiento espiritual. The Lord desires that we shall have a clear spiritual eyesight. Debemos ser perspicaces para captar el peligro que implicaría el establecer instituciones en esas ciudades perversas. We must be quick to discern the peril that would attend the establishment of institutions in these wicked cities. Debemos trazar planes sabios para advertir a las ciudades y al mismo tiempo vivir en lugares donde podamos proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos de la influencia contaminadora y desmoralizadora que tanto prevalecen en esos lugares. We must make wise plans to warn the cities and at the same time live where we can shield our children and ourselves from the contaminating and demoralizing influences so prevalent in these places. Este es el mensaje de Dios. This is the message of God. Los juicios de Dios van a caer en las The ciudades. judgments of God are about to fall on the cities. Y Dios nos dice, salgan de ellas. And God wants us out of those cities Es donde existe el pecado, where the sin is prevalent, la violencia, la maldad. violence and wickedness. Satanás hace lo que quiere en las ciudades. Satan does what he wants to in these cities. A los jóvenes les muestra muchas placeres, muchos vicios. For the young people, he shows them many temptations and vices. Y el plan de Dios siempre fue
que su pueblo viva lejos de las ciudades. It has always been God's plan that God's people live far from the cities. Pero el pueblo de Dios no hizo caso. But God's people paid no attention. Y empezamos a establecernos dentro de las ciudades, And we began to establish ourselves within the cities a tener la comodidad del mundo. and to be comfortable like the world is comfortable. Pero ese no es el plan de Dios. But that is not the plan of God. Vemos algunos ejemplos bíblicos. Here we can see some examples in the Bible. La vida de Enoc, de Jesús, de Moisés, Juan el Bautista. The lives of Enoch, Jesus, Moses, and John the Baptist. Ellos vivían en el campo. They lived in a country. Dios los preservó en el campo, preparándolos para una gran misión. God preserved them while they were living in a country and prepared them for their life mission. Y Dios también quiere prepararnos a cada uno de nosotros para dar el fuerte pregón. And God has a plan for each of us to be able to prepare to give the loud cry. Y esa es la pregunta que nos hacemos. And that is the question that we must ask ourselves. Si nos vamos al campo, ¿quiénes predicarán en las ciudades? If we move to the country, then who's going to preach in the cities? Yo escuché a pastores, ministros, I've heard ministers and pastors. decir que no salgan al campo. I've heard them say, telling the people, do not leave to the country. Que ese es un mensaje extremista. That's an extremist message. Mis hermanos, ese es el mensaje de Dios. But that is the message of God. No es ningún extremo. It is not an extreme message. No es fanatismo. It is not fanaticism. No es una locura. It's not craziness. Si Dios nos los dice, If God is telling us to do it, es por algo. it's for some reason. Y debemos escuchar esa voz. And we should hear God's voice. La respuesta a esta pregunta la encontramos en la pluma inspirada. This same question can be seen in the sacred writings. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. The cities are to be worked from outposts. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Said the messenger of God, shall not the cities be warned? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, Yes, but not by God's people living in them, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá en la tierra. but by their visiting them to warn them of what is about to come upon the earth. Continúa diciendo, como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades, As God's commandment-keeping people, we must leave the cities. tal como lo hizo Enoc. Debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. As did Enoch, we must work in the cities, but not dwell in them. Es clara la respuesta. The message is very clear. ¿Quiénes van a predicar en las ciudades? God's answer is to the question, who's going to preach in the cities? ¿Los que vivan en las ciudades? Those who live in the cities? No, No, sino los que vivan en el campo. but those that live in the country. Ellos, al ser transformados a la imagen de Dios, They must be transformed into the image of God. al recibir la lluvia tardía, And they will receive the latter rain. llenos del Espíritu Filled Santo, with the Holy Spirit. harán visitas a las They will visit the ciudades cities. para amonestarlas, And they will warn them para predicar, to preach there. y muchos se convertirán. And many will be converted. Y está en la decisión de cada uno de And nosotros it's up to us how we respond. ser parte de este mensaje que Dios nos dejó To be part of this message that God left us o rechazarlo. or to reject it. Vamos a ver algunas precauciones que debemos tomar Here are some precautions that we must make or take al obedecer este mensaje. in order to obey this message. La pluma inspirada dice, The inspired pen says the following. los que por fin han decidido salir, que no lo hagan en forma apresurada como respuesta a un movimiento de agitación, en forma imprudente o de un modo tal que después tengan que arrepentirse profundamente de haber salido. Those that must leave, that decide to leave, that they must not take it in a very, in a manner that is without thinking first, so that they will act in an imprudent form, and thus they will repent from having made the decision. No debemos salir por emoción, We must not leave into the country just emotionally, sino planificar la salida capacitándose. but we must prepare and plan our trip.
Debemos capacitarnos de forma teórica y práctica. We must use the theoretical and a practical approach. Este mensaje es completo This is a very complete message. y vemos algunos materiales para capacitarnos. And here are some materials that will prepare us for that. De la ciudad al campo, Country living, salir de las ciudades, leaving the cities, de la ciudad a la vida from rural, the city to the country, la historia de la escuela Madison, the story of the school in Madison, el manual médico misionero the manual for missionary medical work, y consejos sobre agricultura de la hermana White. and counsels on agriculture by the Sister White. Son materiales que Dios nos dejó These are materials that God has given us para que nos capacitemos. so that we can prepare and become educated in that work. No cometamos errores al Let's- obedecer este mensaje. Let's not act in erroneous manners as we obey this message. Conocí muchas personas que salieron al campo I knew many people that left for the country sin tomar estas previsiones. without preparing themselves. Salieron al campo porque el pastor dijo Because they left, they heard a message, a pastor said something, and they had just left. y ni siquiera sabían plantar, cosechar, no sabían nada de la vida del campo. They didn't know how to plant, they didn't know how to live in a country, they didn't know anything about agriculture. Tuvieron que aprender a la fuerza. It was very painful, and by force they had to learn. Muchos salieron al campo Many left and went to the country solos. by themselves. No tenían un apoyo. They didn't have any support system. La pluma inspirada nos dice que salgamos en grupos, The inspired pen tells us that we should leave in groups, en familias. in families. Dios nos dejó mucha luz respecto a este tema. We have much light on the subject. Es por eso que debemos capacitarnos. That's why we must prepare first. Debemos leer, We must read. estudiar, We must study. en vez de perder tiempo en ver un partido de fútbol, Instead of losing time watching sports. en vez de perder el tiempo en cosas de este mundo, And instead of losing time with the world's entertainment. debemos estudiar la luz que Dios nos dejó Let's study the light that God gave us y capacitarnos. and prepare ourselves. Así que la segunda característica de los que esperan y creen que Jesús viene So the second characteristic of those that believe and prepared for Jesus' coming es que ellos salen de las ciudades de manera planificada. is that they leave the cities in a very orderly manner. Ellos tienen un puesto de avanzada, They have an outpost. They prepare. viven en el campo, They live in a country, pero predican en las but they ciudades. come to the cities and they preach. Eso es un puesto de avanzada. That's what an outpost is. Vamos a ver la tercera característica Let's look at the third characteristic de los que creen verdaderamente en el regreso de Jesús. of those that truly believe in Jesus' soon return. Les hago esta pregunta. Let me ask you this question. ¿La ley dominical es la señal para salir de las ciudades? Is the Sunday law the sign that we should leave the cities? ¿Qué dicen ustedes? What do you think? Yo escucho este mensaje de muchos ministros. I hear this message coming from many pulpits. Hermanos, tranquilos, no se preocupen. Be at peace, brethren. Do not worry. No tengan miedo. Do not be afraid. Todo va a pasar. Everything will happen. Va a volver a la normalidad. It's going to return to normal. No tengan miedo. Do not be afraid. Y no instruyen al pueblo sobre este mensaje. And they do not share with their congregations this special message. Y este es un engaño de Satanás. And this is a deception of Satan. No prepararnos ahora Not to prepare ourselves now y esperar a la ley dominical para empezar a prepararnos. and wait till the Sunday law comes so we can begin to prepare. Veamos lo que dice la palabra de Let's Dios. see what the inspired pen says. En Mateo, Or the word of God. Mateo capítulo 24, Matthew versículo 24, 15 al 22, 15 to 22 dice: says the following. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, When ye shall therefore see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, whosoever readeth, let him understand. entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Then let them which are in Judea flee into the mountains. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Let him which is on a housetop not come down and take anything out of his house.
Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Neither let him which is in the field return back to take his clothes. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. And woe unto them that are with child, and to them that get suck in those days. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. But pray that your flight be not in winter, neither on the Sabbath day. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world, nor ever shall be. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. And except those days be shortened, there should no flesh be saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened. Nosotros sabemos que el capítulo 24 de Mateo We know that Matthew 24 nos habla de las señales del regreso de Jesús speaks of the signs of Jesus coming. y tiene doble cumplimiento. And it has a double meaning, double fulfillment. En el tiempo de Jerusalén In the time of Jerusalem, y también para el tiempo del fin. and also we can apply it to the last days. Y Jesús les dice a sus discípulos And Jesus told his disciples, que estén atentos, be watchful. que cuando vean la abominación desoladora, And when they should see this abomination of desolation, ellos huyan a los they montes. should flee to the mountains. No les dice que salgan a los montes. It doesn't say move to the mountains. Les dice huyan. Flee to the mountains. Veamos lo que dice Lucas 21:20. Look what Luke 21:20 says. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. And when ye shall see Jerusalem encompassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Then let them which are in Judea flee to the mountains, and let them which are in the midst of it depart out, and let not them that are in the countries enter thereinto. Acá vemos un paralelismo entre Mateo 24 y Lucas 21, Here we see the parallelism between Matthew 24 and Luke 21. donde la abominación desoladora significa cuando viereis la rodeada Jerusalén de ejércitos. When the abomination of desolation refers to when you see Jerusalem compassed with armies. Los ejércitos romanos iban a sitiar Jerusalén, Rome was going to circle Jerusalem. la iban a rodear. They were going to compass them. Esa era la señal para que ellos huyan, That was the signal for them to flee. no para que salgan. Not that they should leave the cities. Salir implica planificar, Leave the cities implies preparation. capacitarse To prepare yourself to plan y salir. and then to leave. Pero huir But to flee is a different subject. implica salir corriendo, It implies fleeing, running away. dejar todo atrás, Leave everything behind sin saber a dónde ir, without knowing where you're going. sin saber qué va a comer, Without knowing what you're going to eat. qué va a llevar de alimento a su boca. What are you going to carry with you so you can eat? Y veamos en qué contexto está esta cita del espíritu de profecía. This particular event is in a certain context. Let's see what the inspired pen says. Donde muchos ministros se apoyan en esta cita para decir que no es hora de salir de las ciudades. Many of the pastors today use this particular quote to show that it is not time to leave the cities. En el libro del Salir de las ciudades In the book Country Living, or Leave Out of the Cities, o de la ciudad al campo, or from the city to the country, en la última sección, la sección 9, and in section 9, which is the last part, el título dice the title says, huida apresurada en el conflicto final. it says, flee in the last final conflict. La señal para la huida. This is the sign to flee. Dice, no está lejano el tiempo en que como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. The time is not far distant when, like the early disciples, we shall be forced to seek a refuge in desolate and solitary places. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen, As the siege of Jerusalem by the Roman armies was a signal for the flight to the Judean Christians, los cristianos de Judea
así la asunción de poder por parte de esta nación, los Estados Unidos, So the assumption of power on the part of the nation, the United States, con el decreto que imponga el día de descanso papal, and the decree enforcing a papal Sabbath será para nosotros una amonestación. will be to us a warning. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades It will then be time to leave the large cities y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. preparatory to leaving the smaller ones for retired homes in secluded places among the mountains. Vemos un paralelismo entre el sitio de Jerusalén Here we see a parallelism of the siege of Jerusalem y la ley dominical. and the Sunday law. Queridos hermanos, Dear brothers and sisters, hay una diferencia entre salir y huir. is there a difference between leaving and fleeing? Si usted quiere salir, If you just want to leave, capacitándose, planificando su salida, preparing, planning, obedeciendo al mensaje de salir de las ciudades, obeying God's order for us to leave the cities, es ahora. it's now. Pero si usted quiere huir, But if you want to flee, así como Lot, like Lot did, que cuando vinieron los ángeles tuvieron que jalarlo a Lot, the angel had to take hold of Lot in order to pull him out. tuvieron que huir, dejar su casa, dejar todas sus cosas They ahí had en to- Sodoma y They Gomorra. had to flee, leaving all of their belongings in Sodom and Gomorrah. Entonces espere tranquilo, como si nada pasara. Then just remain where you are in the cities and act like nothing is happening. Hay una diferencia entre salir y huir. Do you understand? Is there a difference between fleeing and leaving? Vemos, hace unos años pasamos un momento muy difícil, A few years ago, we passed through very difficult times in this world. una crisis sanitaria. There was a sanitary crisis. Y según la historia, vemos dos sitios de Jerusalén. In the stories of the history, in the past history, we see there was 2 sieges of Jerusalem, Donde los ejércitos romanos rodearon Jerusalén 2 veces. where the armed forces of Rome placed a siege around Jerusalem 2 times. La primera vez los ejércitos romanos rodearon Jerusalén, The first time, the army circled Jerusalem, pero no atacaron, no invadieron Jerusalén. but they did not attack, they did not invade the city. Y el pueblo de Israel obediente And God's people of Israel, the children of Israel that were obedient a lo que Jesús les había to what dicho, Jesus had told them, vieron a los soldados romanos They saw rodear the Jerusalén y empezaron a huir, and they left immediately. mientras que otro grupo While there was another group of people, vieron a al ejército romano rodear they Jerusalén saw all the Roman soldiers around the city, y después de unos momentos el ejército romano empezó a retirarse. and after a short period of time, the Roman forces left the city. Entonces estos israelitas se quedaron tranquilos. And everybody, this particular group of Israelites, they just remained tranquil and stayed right in the city. Se relajaron y no huyeron a los montes. They relaxed and they did not flee to the mountains. Y después de 3 años y medio, And after 3.5 years, según la historia, according to history, el ejército romano volvió a rodear Jerusalén, the second time Rome came and laid siege to the city. pero esta vez no tuvieron misericordia. This time there was no mercy for anybody. Invadieron Jerusalén They y la invaded the city destruyeron. and they destroyed it completely. Mataron a mujeres, niños, ancianos, a todos. They killed women, children, old, elderly, and everyone. Fue una destrucción atroz. It was a terrible destruction. El pueblo de Israel espiritual en este tiempo In our day and time, spiritual Israel va a cometer el mismo error is going to do exactly the same thing que el Israel en Mateo 24. that Israel committed, the same mistake as they did in Matthew 24. En esta crisis sanitaria que vivimos, In this health crisis that we are living today, estuvimos encerrados en las ciudades, we were enclosed in the cities, en cuarentenas. in quarantines. Nadie podía salir a Nobody ningún could lado. leave to any place. Es como que estuviésemos rodeados. It's just like if we were circled
and Jerusalem was laid siege to. Y esa fue una advertencia And that was a warning to us de parte de Dios a that nosotros, God sent to us. diciéndonos, hijos, levántense del sueño espiritual. Telling us, wake up from your spiritual sleep. Yo estoy regresando. I'm returning. Prepárense. Prepare yourself. Vayan al campo. Go to the country. Tengan puestos de avanzada. Have outposts. Prepárense. Prepare yourself. Quiero poner mi imagen en ustedes. I want to put my mark on you. Quiero transformar su carácter. I want to put my image. I want to change your character. Quiero darles la victoria sobre el I pecado. want to give you victory over sin. Y si nosotros somos obedientes, And if we are obedient, entonces nos habremos preparado. God will help us to prepare. ¿Cuándo será el segundo sitio When will be the second time that Rome lays siege to the cities? al Israel espiritual? To spiritual Israel. Cuando llegó la destrucción, When the time of destruction finally came, la ciudad quedó en ese estado, this is the state that the city was left in. en llamas, Totally in flames, totalmente destruida. totally destroyed. Vemos acá dos tiempos de angustia. Here we see two times of trouble. Vemos que llega la ley dominical We see that the Sunday law will arrive, y hasta el fin del tiempo de la gracia and when finally the close of probation, tenemos 3 años y medio. we have 3.5 years. Entonces ese es el tiempo de angustia, el pequeño tiempo de angustia. This is the small time of trouble during these 3.5 years. Es en este tiempo donde se predican los mensajes de los 3 It ángeles is during this time that we preach powerfully the 3 angels' message. con el poder del cuarto ángel. Through the power and the light of the 4th angel. La tierra es iluminada por su gloria. The world is illuminated through its glory. Para este tiempo se nos instruye que hagamos provisiones. During this time, we are encouraged to make preparations. Mensajes Selectos, tomo 2 dice, Selected Messages, second volume of Selected Messages, page 412 in Spanish says, el mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico en lugar donde debería estar el sábado de Dios. the Protestant world had established an idol day of worship in place of the Sabbath of God. Y va en pos de las pisadas del papado. And they are following in Rome's steps. Por esta razón veo la necesidad que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades. That's why I see a need for the families of the people of God to leave the cities. A lugares apartados del campo donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos que ella misma siembren. To places out in the country where they themselves can cultivate the land and plant and harvest. De este modo podrán criar a sus hijos con hábitos sencillos y saludables. And this way they can raise their children with simple habits that are very healthy. Veo la necesidad de apresurarse a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis. I see a need to hurry up, to urgently prepare to have a place outside of the cities and this crisis. Excuse me. ¿Debemos apresurarnos? Do we have to hurry up? Claro que sí. Yes, of course. Estamos atrasados We're nosotros. already behind the time. Los que aún no salieron de las ciudades Some have not yet left the cities. están atrasados. They're already behind the scene. Pero aún está la gracia de Dios. But the grace and the mercy of God are still here. Y si usted acepta este mensaje, And if you accept this message se capacita, and you prepare, entonces Dios puede hacer un milagro. God can do a miracle for you. Y Él promete a sus hijos And He que promises quieren His salir, children that want to leave, que Él tiene un lugar preparado para ustedes en el campo. that He has a place for you already prepared in the country. Pero debemos actuar ahora. But now is the time to act. El segundo tiempo de angustia There's another time of trouble coming. es el gran tiempo de It's angustia. the great time of trouble. Cuando la gracia se termina, When the grace is finished and the time of probation closes, caen a la tierra las 7 últimas plagas. and the 7 last plagues of God fall to earth. Y estas van a caer a las ciudades. And the cities will be the first to receive those plagues. Y las plagas en realidad son también And the plagues as well are
para proteger al pueblo de Dios que están en el campo. They have a second function. It also protects the people of God that are living in a country. Y es en ese momento donde nos dice la pluma inspirada, It's at that very same moment, tells us the inspired pen, donde ya no necesitamos hacer ninguna provisión, where no provision, no preparation can be made. porque el Señor va a ser quien nos va a sostener. It's God Himself who will sustain us during this period of time. El Señor me ha mostrado repetidas veces que sería contrario a la Biblia el hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales durante el tiempo de angustia. The Lord has showed me many times that it is against the instructions of the Bible to make any provision for our needs during this time of trouble. Será entonces tiempo en que habremos de confiar por completo en Dios y Él nos sostendrá. It is a time in which we must depend totally on God and He will sustain us. Vemos dos tiempos de angustia. So there's two times of trouble. El pequeño tiempo de The small time angustia of trouble y el gran tiempo de and the angustia. great time of trouble. ¿Usted quiere prepararse para el regreso de You want to Jesús? prepare for Jesus' soon return? Antes de ver a Jesús en las nubes de los cielos, Before you see Him come in the clouds of heaven, nuestra fe será probada. our faith will be tried. Y si seguimos con vida, And if we remain alive, tendremos que pasar por estos dos tiempos de we will angustia. have to live through these two periods of trouble. Por eso es muy importante That's why it's very important prepararse. to prepare ourselves. Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39 dice, Matthew 24, 37 and 39 says the following. mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. But as in the days of Noah's were, so shall it be in the coming of the Son of Man. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, For as in the hasta que, days el, that were before the flood, they were eating, drinking, marrying, and giving in marriage, hasta que el día en que Noé entró en el arca, until the day that Noah entered the ark. y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. And they knew not until the flood came and took them all away. So shall the coming of the Son of Man be. Yo les pregunto, Let me ask you, ¿es malo casarse? is it wrong to get married? ¿Es malo comer, beber? Is it wrong to eat or drink? No, No. pero en los tiempos de Noé exageraron But in the times of Noah, they exaggerated. y había mucho pecado. And there was much sin, La glotonería, gluttony. el matrimonio lo habían deformado completamente. They had deformed the marriage ceremony. Y en el tiempo en el que vivimos estamos en la misma condición. And in the days that we live in, it's in the same situation today. Pero el texto bíblico But in this Bible text, está hablando al pueblo de Dios. Jesus is speaking directly to the people of God. El pueblo de Dios está tranquilo y cómodo The people of God are just tranquil and very comfortable en las ciudades. in the cities. El pueblo de Dios está predicando They are preaching, y está bien, and they're fine, pero no conforme a lo que Dios nos dejó. but not following the instructions that God has given us. Muchos están felices y contentos en el club de conquistadores, Many are happy in the Pathfinder Club. aspirando a tener una insignia, Maybe they want to rise in level and have a special patch, tener un cargo. to have a responsibility. Muchos pastores están preocupados Many pastors are worried por su blanco to bautismal. reach the goals, baptismal goals. ¿Cuántas personas tengo que bautizar How many este año? do I have to baptize every year? Tengo que alcanzar mi blanco. I have to reach my goal. Muchos están preocupados en ocupar un puesto. Or they want to rise in leadership and have a position in the church. Este año tengo que llegar a ser parte de la misión. This year I hope to rise to be a department director in the mission. Quiero ser presidente de la Or maybe I will unión. reach an administration like a president. Estamos preocupados por cosas banales We're worried about worldly things y perdiendo nuestro tiempo and losing our time en programas que no nos preparan. preparing programs for the church and things that do not prepare us for the final event. Y cuando llegue la crisis, And when the crisis arrives, cuando llegue la ley when dominical, the Sunday law arrives, va a ser demasiado tarde it's para going to be prepararse. too late to prepare yourself. Dios quiere que nos preparemos ahora. God wants us to prepare today.
Dios quiere que nos capacitemos ahora, God wants us to plan and prepare for today, no cuando llegue la ley not dominical. when a Sunday law comes. Yo escuché a un ministro I heard one pastor say, predicar en un coliseo and he grande preached in a very large coliseum con muchos hermanos dentro. with a large congregation, Y él decía, and he said the following: en el tiempo del fin van a haber muchos falsos maestros. in the last days there will be many false teachers, Y hay algunos que se dicen ser adventistas, and there's some that even claim to be Adventists, pastores supuestamente adventistas, supposedly pastors, Adventist pastors, que predican que debemos salir de las ciudades. that are teaching us that we must leave the cities. Hermanos, no se dejen engañar, Brothers and sisters, do not be deceived, porque ellos son unos extremistas. because they are just only extremists. Están malinterpretando la Biblia. They are misinterpreting the Bible. No debemos salir de las ciudades. We must not leave the cities. Debemos quedarnos a predicar en las ciudades. We must stay in the cities so we can preach. Porque si nos vamos al campo, ¿quién va a predicar en las Because ciudades? if we leave for the country, who's going to preach in the cities? Así que hermanos, no salgan de las So ciudades. brothers and sisters, do not leave the cities. Tenemos una señal de parte de Dios. We have a signal, a sign from God. Leyó la cita de huir en el campo And he read the quote where it says we must flee to the city, to the country. y a toda la iglesia And all the church, les preguntó, he asked them a question. hermanos, ¿salió la ley dominical? Has the Sunday law already arrived? No. No, they answered. Entonces debemos salir de las And then ciudades. must we leave the cities? Y toda la iglesia respondió, no. And all the church brethren said, no, we should not leave the cities. Hermanos queridos, Dear brothers and sisters, Satanás, Satan, el diablo, the devil, es astuto. he's very astute. Y él And he would like, se introduce dentro de la iglesia de Dios, he enters the church subtly, dentro del pueblo de Dios, inside the people of God, para mezclar la verdad con el error. to mix error with truth. Y él guía a muchos líderes And he causes that many of our leaders, para que mantengan al pueblo de Dios en un estado laodicense. and he uses the leadership to keep the church in a state of Laodicean. Donde como pueblo de Dios creemos As a people of God, we believe. que tenemos todo y no necesitamos de nada. We have everything and we have need of nothing. Pero en realidad estamos desnudos, somos pobres y ciegos. But we are really true. The truth is, we are miserable, poor, blind, and naked. Desventurados. Miserables. Y necesitamos ser humildes y recibir las vestiduras de Dios. We need to be humble and have God's garment on us. Satanás ha creado este engaño Satan has created this deception de que el pueblo de Dios that the people of God no se prepare, should not prepare themselves. no salga de las Do not leave the ciudades, cities. se quede en las ciudades Stay in the cities con los placeres de ella with the pleasures of the cities. y recién cuando salga la ley And dominical then when finally the Sunday law comes, empiecen a prepararse. and then they should begin to prepare. Pero ese momento será muy tarde. But that will be a time when it is too late. Es un engaño de Satanás, It's a hermano. deception, a direct deception of Satan. Dice la sierva del Señor, The servant of the Lord said, pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades before ere long there will be such a strife and confusion in the cities que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. that those who wish to leave them will not be able. Debemos estar preparados para estos acontecimientos. We must be preparing for these issues. Esta es la luz que el cielo me ha dado. That is the light that has been given me. ¿Debemos prepararnos, hermanos? Brothers and sisters, let me ask you, should we prepare? Claro que sí. Of course we should. Así que la tercera característica The third characteristic de los que realmente creen que Jesús viene of those that truly believe that Jesus is now coming es que no esperarán a que se dicte la ley dominical para empezar a prepararse. they will not wait for the Sunday law to arrive before they begin to prepare Y salir de las ciudades. and leave the cities. La tercera característica es que este grupo va a permitir que Dios transforme completamente su vida ahora. This group will allow God to transform their lives today, now.
y obedezca el mensaje de Dios. by being obedient to the message of God. En este momento estudiamos 3 características de los que creen verdaderamente que Jesús viene. Today we have studied regarding 3 characteristics of those that truly believe that Jesus is coming. La primera The característica, first one is, si realmente cree en el regreso de Jesús, se preparará. if you truly believe Jesus is now coming back, you will prepare. La segunda característica The second characteristic, es que va a salir de las ciudades de manera planificada. that they will leave the cities in a very orderly and planned manner. Tendrá su puesto de avanzada They will have a outpost en el campo, in the country, pero va a predicar en las ciudades. but you will still work and preach in the cities. La tercera And the característica third characteristic es que no esperarán a que salga la ley dominical para empezar a prepararse. they will not wait until the Sunday law comes in order to begin preparation. Permitirán que Dios transforme completamente su vida ahora y empiecen a obedecer el mensaje They de will Dios. allow God to completely transform their life today and will be obedient to the message of God. Cuando yo escuché este mensaje por primera vez When I heard this message for the first time, en la Facultad de Teología, when I was studying theology, cuando estaba estudiando, algunos compañeros preguntaron, ¿no debemos salir de las ciudades ahora? some of my companions and fellow students asked themselves, shouldn't we leave Y today? nuestro profesor, nuestro docente nos decía, And our professor told us, lo mismo que dicen todos aquellos pastores, que aún no es tiempo de salir, the same thing that all the pastors are saying. It is not yet time for us to leave. que la señal es la ley dominical. That the sign to leave the cities is the Sunday law. Están todos engañados por el mismo diablo. They're all deceived by the same devil. Entonces yo no me preocupé, So I did not worry. llegué a mi 5º año de I teología, finished my 5 years of study. por la gracia de Dios trabajé en la obra ministerial, Thankfully, I had the privilege to work as a minister of the gospel after I graduated. recibí ese llamado I received a call, y yo estaba preocupado en llegar a blancos, objetivos terrenales. my main goal was to reach my goals every year that they had set for me. Con el Ministerio de Publicaciones In publishing work, estaba preocupado en vender libros I wanted to sell books as well. y ser el campeón de ventas And I de wanted la to be Unión the Boliviana. champion of the union and selling of books and colporteur work. Hermanos, Satanás quiere que estemos preocupados en las cosas de este mundo. Satan wants us to be preoccupied with all the cares of this life. Cuando llegó la pandemia, When the pandemic arrived, empecé a despertar un poco más del sueño I espiritual. began to wake up a little bit more spiritually. Empecé a estudiar un poco más las I began to profecías. study the prophecies a little bit more. Me daba cuenta And I realized at that point, que esta situación no es normal. this is not a normal situation we're living in. La ley dominical The Sunday law, va a ser mundial. it's going to be a worldwide Sunday law, universal. Este problema sanitario estaba siendo mundial. This health issue was a world issue, a global issue. La ley dominical va a ser impuesta por obligación. The Sunday law is going to be forced upon us. Y esta pandemia, And this pandemic, el tema de los pinchazos, and with the injections, estaba siendo también de manera was obligatoria. creating a situation very similar, which was forced upon us and obligatory. Entonces yo me alarmé And therefore, I became alarmed. y dije, estamos en el tiempo del fin. And we are living in the last days. I could see that. Esto no es casualidad. This is not an accident. Empecé a estudiar mucho más I began to study much more. y me di cuenta And I began to realize. que en realidad están siguiendo los planes que el diablo tiene. And I realized the whole world is just following along the steps that the devil has planned for them. Para cumplir su objetivo de tener un nuevo orden mundial, So that they could establish a new world order. donde exista un solo gobierno, Where there's only one world government, una sola religión one religion, y una sola moneda. and one currency. Y cuando impongan la ley dominical, And when a Sunday law comes, entonces el mundo entero lo va a seguir. the whole world will follow. Va a recibir la marca de la They will bestia receive the mark of the beast porque no se prepararon. because they never prepared. Empecé a estudiar de la ciudad al campo. I began to study
country living. Y sentía el llamado de Dios And I felt God's call to me a prepararme. to prepare myself. Como pastor debía no solo prepararme yo, As a pastor, not only prepare myself, sino preparar también a su pueblo, but prepare the membership, the people of God, a las ovejas del rebaño. the sheep of his pasture. Empezamos a predicar el mensaje de la ciudad al And we campo. began to preach from the cities to the country. Y eso no les gustaba a muchos líderes. And many leaders, most leaders did not like that message. Empezamos a tomar cursos de agricultura. And we began to study agriculture and began to teach agriculture. Acá podemos verlo en las imágenes. Here we can see a couple of some of the classes there. Yo crecí en las ciudades, hermanos. I grew up in a city, brothers and sisters. Yo no sabía nada I del didn't know campo. anything about this. Pero durante mi día de descanso, But during my days of forced rest los días domingo, and on Sundays, en vez de descansar, instead of resting, empezaba a capacitarme en la agricultura I began to learn agriculture. con un grupo de hermanos muy sinceros And I learned from very sincere teachers. que ellos ya habían salido al campo. They already had left the cities. Y cada domingo lo dedicaba a capacitarme. And every Sunday I began to study agriculture and to prepare. Porque es importante prepararnos. Because it's very important for us to prepare. No perdamos el tiempo. Let's not waste any time. Preparémonos para el regreso de Jesús. Let's prepare for Jesus' coming. Que ese sea nuestro pensar y sentir. May that be our thought and our decision. Amén. Amen. Great is thy faithfulness.
Para concluir este mensaje, To finish this message, quiero compartir estos versículos con ustedes. I want to share the following verses with you. En Hebreos capítulo 5, versículo 9 dice, In Hebrews 5:9 it says, y habiendo sido perfeccionados, and being made perfect, vino a ser autor de eterna salvación he became the author of eternal salvation para los que le obedecen. and to all that obey him. Está hablando de Jesús. That's Jesus we're talking about. Jesús vino a ser de eterna salvación para ¿quiénes? He came to be eternal salvation to whom? ¿Para todos? For everybody? No, No. solo los que le obedecen. Only those that obey him. Daniel capítulo 11, versículo 32. Daniel 11:32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, And such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries. mas el pueblo que conoce a su Dios se But the esforzará y hará y actuará. But the people that do know their God shall be strong and do exploits. No nos quedemos estáticos sin prepararnos. Let us not stay static and not prepare ourselves. Debemos actuar, Let's act prepararnos to ahora. prepare now. Yo agradezco a Dios, I thank God. agradezco a la Red de Venir, I thank the Red Hat Veneer Television Network. porque por este medio se da estos mensajes For de preparación. by this means we can spread this message to help people prepare themselves. Uno puede despertar del sueño espiritual To awake from spiritual sleep y prepararse. and to prepare. Cristo viene pronto. Jesus is coming soon. Prepárate. Prepare yourself. No es un juego. It's not a game. No es un chiste. It's not a joke. El Señor está viniendo. Jesus is now coming. Y si no nos preparamos And ahora, if we don't prepare today, va a ser demasiado tarde it después. will be too late. Si usted desea decirle al Señor en oración, If you want to in prayer, tell the Lord, Señor, ayúdame a prepararme. Lord, help me to prepare myself. Quiero obedecer I tu want voz. to obey your voice. Quiero, Señor, creer en tu regreso I want to verdaderamente. believe, truly believe that in your soon return. Lo invito a que juntos hagamos una oración. I invite you to let us pray together. Señor Dios Todopoderoso, Our all-powerful Lord and Savior, Padre Celestial, Heavenly Father, tus hijos deseamos prepararnos. we, your children, want to prepare ourselves. Deseamos creer verdaderamente que tú vienes pronto. We want to believe truly that you are coming soon. Ayuda, Señor, a tu pueblo a prepararse para tu regreso. Help your people to prepare for your soon coming. Ayúdanos, Señor, a despertar del sueño espiritual. Lord, help us to wake up from spiritual sleep Que todo engaño del diablo, de Satanás, and not to be deceived by Satan, the devil, quede alejado de nuestra vida. that may be far away from us, Y tu palabra sea la que rija, Señor, and that your word may be the controlling factor en nuestra vida. in our lives. Suplicamos, Señor, que nos ayudes a ser obedientes We ask you to help us to be obedient en todo lo que tú nos digas. in everything that you tell us to do. Sabemos que este mensaje de salir al campo We know that this message of leaving the cities to the country no es fácil, Señor. is not easy. Pero si tú lo dices, But if you tell us to do it, si tú nos llamas a salir de las if you ciudades, call us to leave the cities, eso significa que no estaremos solos, that means that we will not be alone, sino que tú estarás con nosotros. but you will be with us. Tú vas a guiarnos, You will guide proveer us and provide for us todo lo que necesitemos, Señor. everything that we need, Lord. Por favor, Padre Celestial, Please, Heavenly Father, ayúdanos a ser obedientes help us to be obedient y a prepararnos and to prepare y preparar a tu pueblo. and to prepare your people. Te suplicamos, Señor, esto We ask this all en el bendito nombre de tu in the Hijo amado blessed name Jesús. of Jesus. Amén. Amen.